عسلامة مرحبا بكم مشتركي سابورانيت. دونك مازلنا في بروغرام الكاتريام اني جيستيون باك ايكونومي جيستيون شابيتر 2 نحكيو على لا جيستيون دابروفيزيونمون. سيكسيون الاولى لا سيكسيون 1 لا جيستيون كونتابل دي ستوك. دونك السيكسيون هذه بازي اون بيتيت 1 ou bien première sous-section نحكيو على لي ميثود دو فالوريزاسيون دي ستوك. دونك les méthodes de valorisation des stocks ou les méthodes de valorisation des sorties et du stock final. Donc, on a 4 méthodes. Méthode l'oula est coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Les formules MTH étudiées au niveau du programme de la 3e année. Stock initial en valeur plus les entrées en valeur sur stock initial en quantité plus les entrées en quantité. C'est la formule du coût moyen unitaire pondéré ou la CEMP. Donc, aussi, on a la formule du coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Il y a la deuxième méthode où la formule est dernier existant en valeur sur dernier existant en quantité. Donc, c'est la formule de la méthode coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Je vais vous montrer les applications qui font la distinction entre la fin de période et fin de période ou après chaque entrée. Troisième méthode, first in, first out en anglais. Première entrée, première sortie. Voilà, nous avons la méthode d'épuisement des lots anciens. Épuisement des lots anciens. هذه ميثود تمشي مع لي برودوي بيريسابل اي المواد سريعه التعفن. وهذه ميثود الباز نتاعها انه نخرجوا الكميات القديمه ابويزي لي لو اونسيان، يعني نفرغوا الكميات القديمه. عكسها تماما نلقاو لاست ان فيرست اوت ولا نسميوها ديرني اونتري بروميير سورتي اون فرونسي نوتي دابس، ولا نجمو نقولوا ايبويزمون دي لو ريسون. هذا المعنى نتاعها ايبويزمون دي لو ريسون، يعني تفريغ الكميات الحديثه. Donc, bien sûr, en cas de stabilité de prix, le choix de méthode de valorisation des sorties n'a aucune influence sur les coûts. Le problème, il on dit le problème, ou l'effet les 4 méthodes en cas de variation des prix. Donc, en cas de stabilité, donc, la méthode de valorisation des stocks n'a aucune influence sur les coûts. Donc, la partie هذه la base نتاعها موجود في les 3 remarques هذوما اللي هما نسميهم هنا les remarques de base dans cette partie. Donc, remarque numéro 1 تخص les matières premières. ديما نركزوا نحاولوا نشوفوا احنا نخدموا على matière première على marchandise ولا على produit fini. هذوما les articles stockés. إذا نحكيو على matière première راهم les entrées sont évaluées au coût d'achat. Alors, les entrées de la matière première, ils sont valorisées ou bien évaluées avec le coût d'achat, qui est égal prix d'achat plus les frais d'approvisionnement. Les frais d'approvisionnement, qui par exemple, le transport, emballage, etc. Les frais d'approvisionnement. Donc, dima, lorsqu'on parle du matière première, l'entrée en valeur, c'est-à-dire coût d'achat. Yani, doivent être évaluées les matières premières avec le coût d'achat. Marchandises, la même chose. Kif kif, les entrées en valeur. Yani, la valeur est le coût d'achat. Les entrées sont évaluées au coût d'achat. Ou la formule le coût d'achat qui malade. Prix d'achat plus les frais d'approvisionnement qui malade. Les frais d'approvisionnement comme exemple. Qui m'a transport, qui m'a l'emballage, etc. etc. Benesba le produit fini. Le produit fini. Emballage, etc. بالنسبة للproduit fini, les entrées dans le produit fini sont évaluées au coût de production, puisque le produit fini نصنعوه مش كيما الماتير بريمير ولا marchandise نشريوها. Donc coût de production, la formule نتاعها هي égal coût d'achat des matières premières consommées ونزيدوهم les charges de fabrication. معناتها هوني قدام le produit fini نقول les entrées en valeur راهم يلزمهم يكونوا بالcoût de production ماعادش بالcoût d'achat. Donc toujours كي نقراو اي exercice ولا اي application il faut distinguer est-ce que باش نخدموا على matière première marchandise ولا باش نخدموا على un produit fini. بالنسبه لي sorties نتاع الماتيير première, السورتي نتاع الماتيير première
يجي suite à une opération de consommation. معناتها بالنسبة للماتير بروميير السورتي نتاعها c'est-à-dire une opération de consommation. استهلكناه خرجناه من الدبو سهلة بالعربية. المارشانديز والبرودوي فيني زوز كيف السورتي نتاعهم هذوما يجي suite à une opération de vente كيف كيما المارشانديز كيما البرودوي فيني. معناها حبيت نقول كي نقولوا بالنسبة للماتير بروميير une opération de consommation. Opération de consommation provoque, flèche d'interprétation, provoque un mouvement de sortie. بالنسبة للمارشانديز والبرودوي فيني زوز كيف خاطرهم يتباعوا لا يستهلكوا بل يباعوا. Donc une opération de vente, une opération de vente elle provoque un mouvement de sortie. Voilà. Donc, donc il s'agit d'une opération de vente, yani un mouvement de sortie, ou une opération de consommation, بالنسبة للماتير première, ou معناها راهي opération de sortie. بالنسبة للماتير première, l'entrée نتاعهم يجي suite à une opération d'achat, je m'en suis donné, donc cette remarque نزيدها à côté. Donc عندي ديما il faut distinguer بين matière première, marchandise ولا produit fini. بالنسبة للماتير première, l'entrée يجي mouvement d'entrée يجي suite à une opération d'achat. بالنسبة للمارشانديز كيف le mouvement d'entrée يجي suite à une opération d'achat. أما بالنسبة للبرودوي فيني le mouvement d'entrée يجي suite à une opération de production. معناها كي نقول quantité produite مثل l'entrée de produit fini, quantité achetée l'entrée نتاع marchandise ولا matière première. وهذه les différences بين les entrées ou bien les sorties. معناتها لازمنا نعرفوا le mouvement d'entrée suite à quelle opération, le mouvement de sortie يجي suite à quelle opération. هنا حكينا على les sorties وهنا حكينا على les mouvements d'entrée. هذه concernant le cours, je commence par les applications باش نوضحوا أكثر les méthodes de valorisation des stocks ou la gestion d'approvisionnement ou la gestion comptable des stocks d'une façon générale. باش نبدا بالapplication numéro 1. L'application 1, l'entreprise Rawi et compagnie vous fournit ou vous communique les informations relatives au mouvement des stocks de matières premières tissus. Référence X01 pendant le mois de décembre. Donc, des matières premières au décembre. Le stock existant, le 1er 12 2009, 1500 mètres valant 30 000 dinars. C'est le stock initial, la quantité, la valeur. 5-12, on a bon d'entrée. Bon d'entrée, بما أننا نحكي على matière première, mais je connais suite à une opération d'achat, la quantité 1000 mètres ou le prix 18 dinars. 13-12, le bon de sortie. Donc, le bon de sortie, mais je connais suite à une opération de consommation qui me fait ça. Donc, 500 mètres. 18-12, bon d'entrée, mais je connais suite à une opération d'achat de 1000 mètres valant 17 500 la valeur globale. 22-12, bon d'entrée, une opération d'achat, la quantité 1200 mètres alors que le prix 14,5. 26-12, un bon de sortie, mais je connais suite à une opération de consommation de la quantité 500 mètres. Ou 32, un bon de sortie aussi, une opération de consommation. Notez bien une information importante, notez bien, les frais d'approvisionnement représentent 2 dinars pour chaque mètre. يعني على المتر ونصفوا 2 dinars. بالنسبة للترافاي à faire, juste باش نقول لكم اللي احنا tout d'abord, on va établir la fiche de stock selon la méthode de CMIP fin de période. ماذا بيا donné قدامي نحاول نخدموا le CMIP fin de période. Donc, méthode 1, باش نخدموا عليها. Méthode 1, coût unitaire moyen pondéré fin de période, CEMP fin de période. نكتب الفورمule égale stock initial en valeur plus les entrées en valeur sur le stock initial en quantité plus les entrées en quantité, sachant que les entrées en valeur ديما يكونوا valorisées بالcoût d'achat. Rappelons que les entrées en valeur بالcoût d'achat اللي هي égal prix d'achat plus
les frais d'approvisionnement plus les frais d'approvisionnement. هذا شنو نعرفوا comme formule وباش نحاولوا نعملوا l'application chiffrée de la formule. CEMP fin de période égale. ونبداو بشوي بشوي نطبقوا القاعدة. ستوك initial en valeur. En quantité هو 1500 متر عرفناه ستوك initial خاطرو نهار 1 ديسمبر. الكونتيتي 1500 متر والفالور جلوبال 30000 دينار. دونك انا حاجتي بيه اون فالور دونك 30000 دينار. بلس باش ناخذوا لي زونطري تو. اول اونطري عندنا اللي هو لونطري تاع 5 12 كونتيتي 1000 متر والبري 18 دينار. اما احنا قلنا راهو لي زونطري لازمهم يكونوا بالكو داشا. من 18 دينار هذيك يلزمني نزيدها 2 دينار فري اللي هما هذوما لي فري d'approvisionnement représentent 2 دينار pour chaque mètre. donc 18 plus 2 ça fait 20 le coût unitaire. هذاك علاش يلزمني نعمل 1000 fois 20 plus l'entrée numéro 2 يجي نهار 18 12 achat 1000 متر quantité valant la valeur globale 17,5. شوف هذه الفالور لو بري جلوبال وهذه فري d'approvisionnement unitaire خاطرها بور شاك متر. ما نجمش نعمل حاجه جلوبال مع حاجه يونيتير. دونك يا ما نرجعوا هذه جلوبال يا ما نرجعوا هذه يونيتير باش نسهلوا علينا الكالكول. وانا جو بريفير نخدم هذه يونيتير. دونك من هنا باش نطلع بري يونيتير اللي هو ايغال 17500 سير 1000 ايغال 17,5. 17,5 اللي لقيتها هذه اللي هو لو بري يونيتير باش نزيدوا 2 دينار فري d'approvisionnement plus 2 dinars frais d'approvisionnement, je trouve 19,5. وهنا ولات الكو داشا unitaire 19,5. معناتها سومو المتر ب 17 دينار و500 زدناها 2000 فري. دونك الكو داشا نتاعو اي الكلفه نتاعو ولات 19,5 كيما الموفمون الاول. سومو 18 زدناه 2000 فري دونك الكو نتاعو 20 دينار. دونك ولا كو unitaire هنا 19,5 fois 1000. 19,5 fois 1000. لونطري الثاني. دونك نذكر لي انا كي نبدا نخدم في سي ام بي فان دو بيريود راني ناخذ بعين الاعتبار لي زونطري. دونك عدينا لونطري الاول تاع 5 12 عدينا لونطري الثاني تاع لو 18 12 عندنا ان اونطري لو 28 لو 22 12 en principe c'est le dernier entrée. La quantité 1200 باش نرجعوها اون فالور كيما العاده 14,5 باش نزيدوها 2 دينار باش تولي 16,5 لو كو داشا يونيتير فوا 16,5. وهوني خديت بعين الاعتبار لي 3 موفمون دونطري. في ليكزرسيس عندنا 3 موفمون دونطري. دونك بوي باش نقسمو سور ستوك انيسيال اون كونتيتي 1500 متر بلس لي زونطري اون كونتيتي. بروميير اونطري عندنا 1000 متر من لوطا نكتفي كان بالكونتيتي. Donc 18-12 on a aussi 1000 mètres et 22-12 on a 1200 mètres. Et comme ça, on a l'application de calculatrice, on a le coût unitaire moyen pondéré où je trouve égal à 19 dinars. C'est le coût unitaire moyen pondéré. Après calcul, on trouve le résultat 19 dinars. C'est le coût unitaire moyen pondéré fin de période. Donc, je vais l'application sur la fiche de stock. Donc, l'application sur la fiche de stock. Donc, question établir la fiche de stock selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Donc, je note les dates. L'énoncé. En 12, on a le stock initial. On direct stock initial fait l'existant. Quantité on a 1500 mètres. Où la valeur globale égale à 30 000 dinars. 30 000 dinars sur 1500, on trouve 20 dinars. Donc, 5, 12. On a un bon d'entrée, يعني achat, باش نقيدو في l'entrée. La quantité égale 1000 mètres. وراو باش نعديها بالكو unitaire. نذكركم جوست الموفمون الاول في l'énoncé. دونك شوفوا البون دونطري نهار 5 12 عندنا بون دونطري كونتيتي 1000 و 18 زدناها 2 دينار. هذايا البري 18 والكو ولات 18 بلس 2 صافي 20. دونك باش نعديها بالكو داشا unitaire نتاعها اللي هي ايغال 20 dinars. Où je trouve la valeur 20 000 dinars. Qu'il a la quantité existante 1500, j'ajoute 1000, je trouve 2500 mètres. Nous avons la quantité. Et puis, on a le 13-12.
un bon de sortie, la quantité égale à 500 في l'énoncé موجودة نذكركم juste à chaque fois نرجعوا شوية للإنونسي نحكيو على 13-12 bon de sortie de 500 واللي حطوا ما يكونش بحذاها فالور علاش خاطر لي سورتي مش يكونوا فالوريزي بالكميب اللي حسبناها مع بعضنا 500 fois 19 la valeur égale 9500 2500 moins 500 ça fait 2000 mètres بقاولنا 2000 متر 13 12 وبعد عندنا 18 12 عندنا بون دونتري مرة أخرى لا كونتيتي 1000 كيف نعديها بالكو داشا يونيتير الكو داشا يونيتير حسبناها مع بعضنا غابيل صغير دونك 17 et demi زدناها 2 دينار بقينا 19 et demi donc fois 19 et demi je trouve 19500 l'existant عندنا 2000 ونزيدوها entrée 1000 يبقاو لي 3000 ديما sachant que les entrées يزيدوهم les sorties الكونتيتي نقصوها بطبيعة الحال دونك موفمون اللي بعدو 22 12 كيف فيها un bon d'entrée la quantité 1200 الكو داشا نتاعها حسبناها في الكيسيون الساعة 16 et demi je trouve 19800 la valeur 3000 plus 1200 donc la quantité existante 4200 26 12 on a un mouvement de sortie bon de sortie la quantité 500 rappel في الدوني donc نعاود نثبتو 26 12 عندنا sortie consommation 500 و 30 12 زاد من بعد sortie ب 600 donc اي sortie لازمني نعدي بالكو unitaire moyen pondéré fin de période 500 fois 19 égale à 19500 4200 moins 500 égale à 3700 وبعد عندنا le 32 bon de sortie la quantité égale à 600 le coût unitaire moyen pondéré utilisé pour valoriser les sorties كيما العادة au total égale à 11400 3700 moins 600 3100 la quantité du stock donc puis نعملو les totaux نتاعنا donc totaux des entrées en quantité égale 3200 vous devez mettre les entrées en quantité c'est pas la peine de mettre un coût unitaire c'est pas la peine de mettre un coût unitaire donc en valeur 20 000 plus 19 500 plus 19 800 on trouve 59 300 هذه يتمثل لي les entrées en valeur ou c'est déjà valorisé des coûts d'achat donc 1600 sorties en quantité les sorties en quantité automatiquement يكونوا valorisés في الكميب اللي حسبناها في 19 و on trouve 30400 هذوما les sorties en valeur وهذه 3100 نعاودوها c'est le stock final en quantité le stock final en quantité doit être valorisé بالكميب زاد حتى هو pour trouver 58 900 يعني 3100 fois 19 égale 58 900 و on trouve le stock final en valeur donc كما تلاحظوا السورتي اون كونتيتي ضربناها في الكميب باش بقينا سورتي اون فالور ستوك فينال اون كونتيتي ضربناها في الكميب باش بقينا ستوك فينال اون فالور وهذه هي لا ميثود كميب فان دو بيريود باش نتعدى الدوزيام ميثود اللي هي الميثود دو كو يونيتير موان بونديري المره هذه ابري شاك اونتري الميثود هذه الخدمه نتاعها تصير اون باراليل على الفيش دو ستوك جوست il faut noter que à chaque entrée وين معنا موفمون دونتري باش نلقاو عندنا سي او ام بي معناها هذه ماهيش فان دو بيريود مانيش باش نستنى حتى نلم لي زونتري الكل لا ابري شاك اونتري عندي ان كو يونيتير موان بونديري لي موفمون ما استانسلو بيهم ستوك انيسيال دونك لا كونتيتي 1500 والفالور 30000 sur 1500 égale à 20 donc le 5-12 on a un bon d'entrée la quantité égale à 1000 عديناها بالكو داشا يونيتير 20 on trouve 20000 باهي تو كيفاش نخدمو توا الديفيرونس بين الميثود هذه والميثود الاخرى دونك هذايا عندنا ان اونتري نحطوه بكولور لونتري مادام فما اونتري معناها باش يكون عندي ان كو يونيتير موان بونديري دونك اللي باش نطبقوا على الكونتيتي باش نطبقوا على الفالور دونك 1500 بلس 1000 باش نلقاو 2500 وتوا باش نخدم 30000 بلس 20000 و جو تروف 50000 عرفت اللي خدمتو على الكونتيتي عاود خدمتو على التوتال ولا على الفالور ومن بعد جو ديفيز ديرني اكزيستون فالور الفورمول تقول ديرني اكزيستون فالور اللي هي 50000
سير dernier existant en quantité 2500 والريزولتا ايجال 20 وال20 هذه تمثل لي كمي 1. اش معناها كوموين يونيتير بونديري 1 معناها هذه تمثل لي سي ام بي ابري لونطري دو 5 12 معناتها هوني اكوتي نجم نقول سي ام بي ابري l'entrée du 5 12 égale 20 حسبناها déjà donc 50 000 sur 2500 bien sûr CEMP هذه sert à valoriser les sorties اللي باش يجيو من بعد هذاك علاش le 13 12 ما عندنا sortie le 13 12 عندنا un bon sortie الكونتيتي هي 500 وال 500 باش تكون فالوريزي اخر كمية حسبناها donc 500 fois 20 égale 10 000 كالعادة 2500 moins 500 تعطينا 2000 50 moins 10 تعطينا 40 نقسموا ال 40 على 2000 باش نلقاو نفس ال 20 18 12 عندنا un bon d'entrée de préférence on change la couleur علاش باش نعرفوا لي وراء كل entrée فما un coût unitaire moyen pondéré نعدي الموفمون d'entrée كيما العادة 1000 هي الكونتيتي الكو d'achat unitaire 19,5 والفالور 19500 كيما العادة 2000 plus 1000 égale 3000 اللي نخدموا على الكونتيتي باش نخدموا على التوتال 40000 plus 19500 égale 59500 وتوا كالعادة الفورميل شو تقول ميب ابري شاك اونتري معناها توا باش نحسب سي او ام بي ولا كميب ابري لونتري دو 18 12 في الاخر مش يكونوا عندي 3 سي او ام بي علاش خاطر عندي 3 زونطري دونك كالعاده ديرني اكزيستون ان فالور سور ديرني اكزيستون ان كونتيتي والرقم اللي باش نلقاه توا اللي هو ايكال 19.83 دونك 19.83 هذه تمثل لي سي او ام بي 2 معناتها ابري لونطري نتاع 18 12 بعد هو عندي ان اوتر اونطري اللي هو لو 22 12 كالعاده لون مغاير بون دونطري الكونتيتي نقيدو لونطري عادي 1200 بالكو يونيتير نتاعو 16,5 والتوتال ايكال 19,800 به 3000 بلس 1200 4200 كالعاده اللي باش نخدموه على الكونتيتي باش نخدموه على الفالور ولا على التوتال 59,500 بلس 19,800 79,300 اي الفالور اللي باش نلقاها ديرني اكزيستون فالور سير ديرني اكزيستون كونتيتي كيما العاده معناتها 79,300 سير 4200 وباش نلقاو سي ام بي نيميرو 3 18,88 وهذه سي ام بي 3 يعني ابري لونطري دو سي ام بي ابري لونطري دو 22 12 وهكا لي زونطري نتاعنا يكونوا فيو ولي سي ام بي نتاعي يكونوا فيو ورا كل لونطري عندي سي ام بي الاولى لقيتها 20 الثانيه لقيناها 19.83 والثالثه 18.88 هذوما لي سي ام بي نتاعي ابري شاك اونطري ونجمو نكملو فيشتنا توا دونك عندي 26 12 ان بون سورتي الكونتيتي 500 بيان سور ال 500 هذيا باش تكون فالوريزي باخر سي او ام بي اللي هي 18.88 ديما اخر سي او ام بي نفالوريزيو بها sortie 500 fois 18,88 égale 9,440 4200 moins 500 3700 يعني نخدمو على الكونتيتي على الفالور 79,300 نحيو منها 9,440 égale 69,860 كالعادة باش نلقاو لو ميم شيفر 18,88 به وي ديرني اونطري 32 plutôt dernier mouvement bonne sortie 600 مشيت فالوريزا باخر سي او ام بي 18,88 11,328 le reste 3,100 donc valorisé par le même chiffre voilà la même valeur 58 532 stock final puis on met les totaux نتاعنا كالعادة les entrées en quantité 3200 pas la
peine de mettre cette valeur. Les entrées en valeur, 59 300. Les sorties en quantité, 1600. Les sorties en valeur, total des sorties, 30 768. وديما كالعادة ستوك فينال يتعاود نفسه 3100. Valoriser dernier CEMP, نلقاو 58,532. La même valeur. وهكا نكون كملت الفيش دو ستوك نتاعي selon la méthode CEMP fin de après chaque entrée plutôt. خدمنا CEMP fin de période الفيشه الاولى وهذه CEMP après chaque entrée. ملاحظه صغيره قبل ما نكمل، لاحظوا في CEMP fin de période لاحظوا نفس CEMP unitairement impondéré اللي خدمنا بها خرجنا بها لي سورتي وما تبدلتش خاطرها فان دو بيريود كملنا لمينا لي زونطري الكل وحسبناها. الوغ كو توا خاطرها ابري شاك اونطري لاحظوا تبدلت الفالور دي سورتي، مره خرج بال 20 مره ب 1888 ب 1888 مرتين ب 1888 معناتها تبدلت الفالور نتاع سي ام بي خاطرها تتبدل ابري شاك اونطري. الميثود بازا انه سي ام بي doit être calculé après chaque entrée. Donc تبعوا لي على سبورانيت نمشي نكمل لي دو ميثود الاخرين، لا ميثود first in first out في فو et la méthode last in first out اللي فو.